रोड सेफ्टी मीटिंग करी आमार माहत जिखिनि इश्यू हई आछे डिस्ट्रिक्ट एक्सिडेंट कत हई आछे कि प्रब्लेम आछे रोड स्ट्राक्चाराल इश्यूज किबा आछे ना तो बेलेग कि कारणत एक्सिडेंट हई आछे आमि केनेকৈ एतो प्रिवेंट करिब पारिम आमि नर्माली मीटिंग करि गोटे इश्यूज प्रत्येक आमि डिसकास करिम डिसकास करार पिছত एतो एक्शन हई आछे या नाइ आमार जिखिनि डिसिशन आमि लई आसो डिस्ट्रिक्ट रोड सेफ्टी कमिटी मीटिंगत किबा लाइक एक्सिडेंट होइसले ताते स्पीड ब्रेकार लागे स्पीड ब्रेकार कन्स्ट्रक्शन होइसले या नाइ साइनेज इन्स्टल करिसले या नाइ एनेকুৱা जिखिनि काम करिब लागे रोड रेनिंग एजेंसी माने PWD হ'ব পাৰে नेशनल हाईवे NHA তেওঁলোকে কাম কৰি আছে নে আমি এবাৰ চেক কৰিবলৈ আহিলোঁ আৰু ইয়াত আপোনালোকে জানে মে 1st या 2nd ইয়াত एक्सिडेंट হৈছিলে দুইজনে মৰি গ'ল এইটো লোকেশনত আৰু ইয়াত গাৰ্ড ৰেল দিয়াৰ প্ৰভিজন আছিল গাৰ্ড रिफ्लेक्टर्स में ইয়াত দিয়াবলৈ কৈছিল আৰু আমাৰ ফালৰ পৰা এটো ৰিকুৱেষ্ট আছে যোৱা 4 মাহত আমি চাইছো আমাৰ ডিস্ট্ৰিক্টত অলমোস্ট 40 ডেথস হৈছিল ইন रोड एक्सीडेंट्स एंड আমি সকলো কোকৰাঝাৰ ৰাইজক আমি এটো ৰিকুৱেষ্ট কৰি আছো আপোনালোক ট্ৰাফিক ৰুলস মানি গাড়ী চলাব লাগে আপোনালোকৰ মানে মেছেজ আহিব পাৰে ফোন কল আহিব পাৰে মাজত या বেলেগ কিবা 5-10 मिनिट देरी होबो पारे बेलेग किबा प्रोग्राम होत बट लाइक ए गुटेकिने आपनार लाइफ को डांगोर नाय सो आमार रिक्वेस्ट एतो आसे जी होबो पारे बट ट्रैफिक रूल्स माने चलिबो लागे মই চাই আছো আৰু আমাৰ মিটিংত আমি ডিসকাস কৰি আছো प्रोएक्टिवली एसपी साहब लाइक जो एक्सीडेंट होय आसे आमी क्रैश इन्वेस्टिगेशन टीम पठाय आसो क्रैश इन्वेस्टिगेशन टीमत नॉर्मली ट्रैफिक डिपार्टमेंट पुलिस डिपार्टमेंट और रिमेनिंग रोड रनिंग एजेंसीज থাকে তেওঁলোকে গৈ তাতে এনকোয়ারি কৰে কি কাৰণে एक्सीडेंट হৈ আছে এনকোয়ারি কৰি আমাক ৰিপোর্ট সাবমিট কৰে আমি চাই আছো মোস্ট অফ দা एक्सीडेंट्स ओवर स्पीडिंग কৰি আছে আমাৰ ডিস্ট্রিক্টত এটা বাল আমি চাই আছো ড্রাঙ্কন ড্রাইভিং কেसेस অলমোস্ট एक्सीडेंट्स একো হোৱা নাই इन द रिसेंट पास्ट बट ओवर स्पीडिंग बहुत बेसी হৈ আছে আৰু যিখিনি স্ট্রাকচারাল ইস্যুস আছে আমি আমাৰ ফালৰ পৰা চেষ্টা কৰিম এটো ঠিক কৰিবলৈ बट आमार रिक्वेस्ट সকলো ৰাইজক অলপ ট্রাফিক রুলস মানি গাড়ি চলা নে আমি চেক কৰি আছো 3000 ই রিক্সা রেজিস্টার্ড আছে কিন্তু মোটামুটি কোকৰাঝাৰ টাউনতে আকল 7000-8000 ই রিক্সা চলি আছে বুলি ইনফরমেশন আমি পালো তো কেনেকৈ ৰেগুলেট কৰিব পাৰিম কেনেকৈ ৰেজিষ্ট্ৰেচন আমি মিউনিসিপাল বোৰ্ড লগতো কথা পাতিম আমি ইমিডিয়েটলি নেক্সট 1-2 মান্থছত কি কৰিব পাৰিম আমি ডিসকাস কৰি জনাই দিম